Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amir Haris bin Ahmad, merupakan founder kepada SecurePay. Sebelum sedikit mengenai diri saya mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun di dalam bidang cyber security dan saya juga merupakan full stack developer. Apa itu SecurePay? SecurePay is a secure and simple payment platform that connect merchant and buyers. SecurePay help merchant to process their payment and track all the transaction in dashboard that can be accessed via browser and mobile. SecurePay is easy to integrate with other platform and existing merchant system. Only verified merchant will be accepted. Jadi kalau kita tengok daripada point yang saya ceritakan tadi, jadi di SecurePay kita sebenarnya kita design SecurePay ni by design ataupun di permulaan design kita tengok daripada segi security lah, dan kita juga nak make sure merchant ataupun kita punya user dapat keep track all of the information ataupun audit ataupun transaction yang berlaku di dalam kita punya platform. Dan untuk integrasi pula, kita kalau boleh kita nak memudahkan merchant ataupun developer untuk melakukan integrasi. Okey. Ada beberapa features yang kita boleh highlight untuk SecurePay. Sebagai contoh, SecurePay apps, kita ada mobile apps, you boleh install mobile apps, merchant boleh install dan boleh mungkin tengok the transaction dan mungkin settlement dan sebagainya lah. Kita ada marketplace yang mana kita buat listing, catalog and shop, detail transaction report. Kita juga ada premium domain, okay? Sebagai contoh bayar.my, beli.my. Lebih kurang kita ada 100 lebih domain untuk diguna pakai oleh merchant, okay? Security function, kita telah hantar produk kita kepada certification body. Okay, QR code, merchant boleh generate QR code menggunakan aplikasi SecurePay application mobile tadi, dan kalau ada siapa-siapa nak beli, dia boleh scan lah QR code tu, yang akan terus kepada web based form. Integration ataupun plugin, kita ada beberapa plugin sebagai contoh WooCommerce untuk WordPress, kita ada Gift WP dan juga OpenCard dan beberapa lagi lah. Messenger and social media, meaning that daripada SecurePay punya platform, you boleh generate form, payment form, dan boleh share kepada media lah, sebagai contoh through WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Multiple API access ialah you can create multiple API access, meaning that kalau you ada store A, store B, store C, you boleh generate API itu based pada store tadi. White label or API hosting, jadi sebenarnya you juga boleh sebagai contoh buat, let's say you nak buat you punya brand sendiri dekat page, contoh login page, ataupun you nak letak logo dekat dalam dashboard, dan kita allow lah. Tapi kita benda tu kena bincang lah. API hosting, you boleh host exchange dekat kita punya platform. Kita juga open untuk customization dan seterusnya lah. Kita ada recurring payment, split settlement, affiliate, modul dan zakat. Okay. So ini adalah application screenshot. You boleh tengok dashboard. Ini adalah application screenshot untuk reporting. Ini adalah contoh untuk white label. Okay. You boleh tukar you punya logo dekat login page ataupun dekat dalam dashboard lah. So ni adalah antara security teknologi yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita ada DNSSEC, DNS CAA, EVSSL, two-factor authentication. Kita pun hantar untuk certification, EL2 certification, untuk kita test kita punya security. Dan infra, kita ada VPN, firewall and beberapa lagi lah. Ini adalah certification yang kita dah ada, common criteria EL2. Sebagai contoh, Google, Facebook, Cisco dan beberapa organisasi besar telah menghantar produk mereka untuk certification ni. Dan dia juga inline dengan PCI DSS, dia compliant lah, dia compliant dengan PCI DSS. Mungkin yang the next level, kita mungkin akan try untuk PCI DSS certification lah, certified dengan PCI DSS. Okay.
Kalau kita tengok daripada segi market, forecast of e-commerce market size, so kalau kita tengok sekarang ni sebab pandemik, so banyak yang pergi kepada online. Jadi kalau kita tengok 2020 itself, lebih mungkin 5 bilion USD market size untuk Malaysia. So compound annual growth rate CAGR. So kita boleh tengok the forecast for 2021, 2022 dan 2023. So market adalah amat besar. Okay, so this is our current traction. Since November 2020, kita start buka kita punya platform adalah pada November 2020. Kita nampak yang pendaftaran merchant adalah lebih daripada 1,000, dan GMV, total payment facilitated, gross merchandise value adalah lebih daripada 20 juta, dan kita telah buat settlement lebih daripada 10,000 settlement. Okay. Jadi the merchant acquiring strategy is through partnering with e-commerce platform and application. So kalau kita tengok sini, kita ada beberapa partner, sebagai contoh Shopee, Menu, Order Sini, Deliver X, Jom Dapur, Orderlah, dan ada lagi yang akan menjadi our partner. Begitu juga dekat white label, kita ada TRW, Sarawak United, dan Tulus. Jadi sesiapa yang berminat untuk menjadi partner, bolehlah contact kita, boleh contact saya sendiri, dan kita akan explain macam mana partner tu, perjalanan partner lah, how you can register as a partner. Okay. So berikut adalah tag and tools yang kita gunakan. So sebagai contoh, ataupun di antaranya adalah Ruby on Rails. Kita gunakan Ruby on Rails. So of course lah, dalam Ruby on Rails ada banyak gems yang kita gunakan. Untuk database kita pakai PostgreSQL. Sitekit adalah untuk queuing. Okay, Redis untuk caching. Kita banyak menggunakan between our platform dengan application, kita communicate through API. So banyak menggunakan JSON. Firebase, of course Firebase untuk mobile kita gunakan Flutter. Okay. Jadi ada lagi mungkin teknologi yang kita gunakan. So ini antara yang kita gunakan lah. Okay. So terusnya adalah server atau network architecture. Ini adalah version 1. So actually kita ada banyak version in term of how we maintain our network. So at least right now kita lebih kurang ada 5 version, version kelima. Jadi ini adalah to illustrate the idea of our infra. Jadi kita memang fokus kepada high availability. Sebagai contoh dekat sini kita ada floating IP, and then ada multiple web services dan proxy. Dekat belakang tu kita ada apps, API, and everything is communicate securely between each other. Okay, so the database is separate database. So itu adalah contoh architecture yang kita gunakan ataupun apa yang kita buat. So sekarang dah version 5, so this is version 1. So on dev tools and process flow, so development, staging, sandbox and production. Jadi development, kita ada beberapa untuk dev, kita ada beberapa engineer. Jadi so biasanya development, sebagai contoh development biasanya akan dekat local computer lah, and then akan push dekat staging, sandbox, and then seterusnya kepada production. Tapi to maintain quality in the code, kita sebenarnya untuk process flow, kalau kita tengok kat bawah tu ialah kita push the code, and then during kita push the code, dia akan ada testing. So testing dekat GitHub, kita gunakan GitHub Action. So kalau fail, dia akan kita kena buat balik. Dan biasanya dalam Rails kita gunakan RSpec lah as a test script. So kalau dah lulus ataupun dah pass, barulah kita akan as a programmer akan buat pull request. So di dalam pull request, so ada klik akan buat review. So whether code tu okay ke tak, ataupun mungkin kena improve. So kalau okay, then dia akan approve, and then kena merge lah, akan merge balik ke main branch, and then akan masuk staging. So staging ni mungkin ada a few testing, mungkin saya juga akan buat testing, and then if okay, then akan pergi ke production. So the process is very important because kita nak maintain the quality of the code, so that dia tak terus kita code and then push kepada production. So kita need to go through this process lah to maintain the quality. Okay,
For future, we hope to have to have a lot of features yang kita rasa kita boleh letak ataupun kita boleh explore, sebagai contoh BNPL, buy now pay later, e-wallet sebagai contoh, terminal OCAD. So kita sebenarnya kita ada juga sekarang tengah workout dengan other partner untuk enablekan this kind of features lah. Alright. So untuk jom launch kali ni very special. We going to launch two features. One is recurring and the second is team. Okay. So recurring meaning that you boleh buat recurring punya function. So daily, weekly, monthly. At this moment kita hanya support untuk email the link, the apa nama tu, payment link. Dan in the future of course kita harap kita boleh buat direct to credit card lah. Another one, team ni sebenarnya kita dah plan, tapi bila Dino hari tu dia minta these features, kita terus buat lah, kita terus launch dekat Jom Launch. Jadi team ni meaning that let's say account holder, so biasanya owner lah, and then selepas tu mungkin ada account ataupun dev team yang nak access kepada, contoh access kepada API untuk development. So you boleh actually add that particular user and then you can limit the access. Okay. Alright. So itu sahaja daripada saya berkaitan dengan SecurePay. Sebarang pertanyaan ataupun if let's say you nak jadi partner, you boleh contact direct dengan saya lah. Okay, so itu saja daripada saya. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu pembentangan yang sangat komprehensif dan memang cantik lah. Ada beberapa soalan daripada kita punya audience hari ni. Kita boleh ambil soalannya, saudara Dino. So saya teruskan . Sekiranya NGO with non-profit, adakah ada rate atau berbeza atau sama je? Okey, sebenarnya kita ada banyak juga yang daripada mungkin Tafiz ataupun daripada beberapa NGO lah. Untuk rate berkaitan, memang kita insyaAllah kita boleh nego the rate lah. Provided that you kena, kalau NGO kita ada dokumen yang mengatakan NGO, and then biasanya insyaAllah kita boleh nego the rate, tak ada masalah. Okay. Kiranya settlement berapa cepat? Okay, so far settlement kita adalah next business day. Alhamdulillah, buat masa sekarang sebenarnya in terms of settlement kita fulfill the requirement lah. Tak ada masalah. On next business day kita akan buat settlement. Alhamdulillah. Fungsi untuk ejen ada dalam perancangan ke daripada Kamal Mustafa? Okey, sebenarnya perancangan kita untuk ejen buat masa sekarang kita tengah develop satu modul, tapi dia very simple modul lah. Maknanya you boleh buat split settlement. So mean that kalau you juga boleh end user yang nak buat penjualan tu, dia boleh register dengan kita punya application. Okay. Jadi dia hanya share the link dekat public nanti. Bila dia share the link, you akan set lah berapa you punya margin. Macam contoh profit margin you nak bagi dekat agent you, ataupun kita boleh dipanggil dropship lah. Kita boleh siap-siap and then sistem akan automatically split the payment lah. Itu yang paling simple yang kita boleh provide. Mungkin insyaAllah mungkin sebelum bulan 12 insyaAllah kita boleh release. Okay, ni ada orang minta kerja kot ni. Berapa orang developer yang kerja dalam SecurePay? Okay, kalau ikut developer dan SecurePay, sebenarnya saya adalah juga developer full stack, dan kita ada lagi 4 orang lagi. Termasuk saya ada 5 lah. Alhamdulillah. SecurePay saya tertarik lah. I have been following SecurePay melalui one of my Facebook friend. Saya nak tahulah berapa lama dah issue SecurePay ni. Saya rasa macam baru, tapi you guys punya progression agak menakutkan lah. I mean laju gila lah. Okay, sebenarnya SecurePay ni baru, tapi sebenarnya daripada segi background of my team, for example sebenarnya saya sebelum ni saya dah ada produk cyber security yang kita dah buat, and then sebenarnya diguna pakai oleh government dan beberapa agensi lain lah. Jadi
kenapa saya buat secure pay, sebab saya nampak kenapa kita tak sumbangkan kita punya kepakaran dalam bidang lain. So dalam bidang fintech dia nampak something yang very happening, very special lah. And then masa tu belum COVID lagi. So sebenarnya barulah dalam tahun 2020 awal Januari tak COVID. So bila masuk pandemik, ini mungkin kebetulan ada masuk pandemik dan kita dapat ni lah. So kita baru lagi sebab banyak proses kita lagi ni, so kita ada sampai 2020. Oh, I see. Alright. Dari segi people ataupun kepakaran, kalau you tengok dekat kita punya dev team, memang antaranya yang masuk satu kebaikan. Okay, ada soalan yang agak crucial lah ni daripada kita punya kita punya audience. Dia tanya, adakah Secure Pay dah lock trademark? Sebab saya nak lihat ada nama lain Secure Pay dekat Aussie, Australia. Okay, sebenarnya trademark, in term of trademark, kita kalau dekat Malaysia kita mungkin boleh launch trademark untuk contoh logo dan beberapa lagi lah. Tapi untuk nama sebenarnya Secure Pay tu dia macam generic punya name. I see. Let's say kalau you search lagi, sebenarnya dekat US kita ada Secure Pay Americas. I see. Aussie Secure Pay tu under Post Australia sebenarnya. I see. Jadi something yang very generic, and alhamdulillah kita dapat securepay.my. Alhamdulillah. Dan beberapa domain yang cantik lah, macam kita tengok tadi lah untuk ni. So saya rasa logo ataupun beberapa benda tu kita boleh buat trademark lah. Adakah Secure Pay sekarang ni fokus payment hanya dalam Malaysia saja ke? Untuk first phase memang kita fokus kepada dalam Malaysia sebab kita tengok market pun besar, tapi in the future kita dah ada securepay.global, even though kita dah beli securepay.id dan beberapa domain yang untuk future plan, insyaAllah kita nak pergi global jugalah. Tapi bila melibatkan fintech ni memerlukan beberapa benda kita dia kena buat legal punya cost kan dengan antara negara. Yes. Sebenarnya Securepay ni sebenarnya kita as a startup, memang kalau ikut kita tak ada lagi funding daripada mana-mana. Memang kita start memang very at kita maintain kita punya resource tu macam guna kepakaran sendirilah, lokal. Jadi kalau ikut nak develop satu fintech punya payment punya platform ni memerlukan modal yang besar. Tapi kita alhamdulillah kita cuba lakukan. Alhamdulillah, dahsyat gila Secure Pay ni. Memang saya agak impressed memang saya daripada awal. Contoh untuk certification saja, untuk EL2 kalau ikut Gate International Certification, cost untuk certification saja kalau lah betul dia melibatkan cost sebanyak 400,000 untuk certification, 300 hingga 400,000 lah. Tetapi mungkin alhamdulillah sebab saya ni dalam bidang cyber security, saya nampak mungkin sebab mana saya nak kerja ni, so kita dapat grant lah sebenarnya. Alhamdulillah, tahniah. So kita ada lagi 1 minit kot, boleh ambil kot, kita ambil satu lagi last question. Ni mungkin developer tanya, Secure Pay ni available untuk .net ke kena rewrite function sendiri daripada Amirul Idham Ramzan. Sorry, function macam mana? Dia kata Secure Pay ni available untuk .net ke? Itulah kita sebenarnya untuk panggil SDK, kita hanya provide RESTful. Sebab masa sekarang adalah RESTful ataupun RESTful lah, macam you just to get post dan sebagainya. Untuk modul-modul lain, kalau lah Amirul tu boleh tolong untuk write untuk .net ataupun ni kita. And then kadang-kadang kita ada juga kita panggil request ataupun insyaAllah kalau memerlukan mungkin cost ke apa untuk develop that kind of modul, kita boleh bincang dengan kita lah. Sebab kita ada banyak yang request untuk WordPress lah, so kita depends pada developer untuk request. Peluang ni Amirul ya. Ataupun kita boleh create, of course kita akan letak reference ataupun dia punya ni kepada Amirul lah. Okay. Baik, terima kasih Tuan Amir Haris. Memang saya rasa sangat membanggakan lah untuk develop kata satu payment method kan, payment merchant kan. Tahniah kepada Secure Pay, tahniah.
We wish you a long kata prosperous journey lah, insyaAllah. Terbaik. Okay, terima kasih.